今日用2分鐘教姐姐做個清酒浸鮑魚仔。 Menu kita hari ini adalah sake campau yicai. 好啦，我哋介紹下啲材料先。 Yuk kita lihat apa aja bumbunya. Mari kita siapkan. 喺鮑魚上面界幾刀，煮出嚟靚仔啲㗎。 Pauinya kita iris seperti ini ya, biar makin cantik. Mari kita masak. 放少少油，先將啲薑葱蒜煎香一下先。 Panaskan sedikit minyak, masukkan jahe, bawang putih, dan daun bawang. Kita tumis sampai harum. 之後加入清酒、海鮮豉油同埋味淋。 Kita tambahkan sake, hoisin kecap asin, dan mirin.攪勻一下，咁個醬汁就做好㗎啦。 Kita aduk ya, sausnya sudah siap.而家可以將啲鮑魚仔放入醬汁裏邊浸啦。 煮滾咗之後，浸佢1分鐘。 Pauinya kita masukkan di dalam sausnya ya. Kalau sudah mendidih, kita masak 1 menit. ...1分鐘啦，將啲鮑魚仔慢慢翻轉，再煮多1分鐘。 Setelah 1 menit, kita balik, kemudian kita masak lagi 1 menit. Sekarang 可以熄火，將啲鮑魚仔繼續浸喺個醬汁裏邊，等佢攤凍啦。 Matikan apinya, kita diamkan dulu biar agak dingin. 準備一個食物盒，將成烹冷凍咗個鮑魚同啲醬汁倒入去個盒度，冷藏1-2個鐘就食得㗎啦。 Kemudian kita masukkan di dalam hap, taruh di kulkas 1-2 jam, sudah bisa dimakan.冷凍咗個清酒鮑魚零舍鮮味㗎。 Pauinya yang sudah dingin lebih enak dan fresh, mudah banget kan? 如果你哋仲有咩想食，留言話我知啦。 Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye.